22 январ дар шаҳри Давҳа асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба давлати Қатар бо футболбозони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол мулоқот карданд. Зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат президенти Кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди футбол дар Тоҷикистон, дастгирии давлатии соҳа, оммавигардонии футбол ва фаъолияти пурсамари Федератсияи футболи Тоҷикистон андешаронӣ карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба ватандӯстию ватанпарварӣ ва ифтихори ватандорӣ ҳидоят намуданд. Вақти бозида даромадед, фикри танҳо майдоне, фикре ки 10 миллион зиёд, 60 миллион зиёд тоҷикот дунёда аст. Фикри ора карда. Обрӯи давлата карда. این تنها یک فوتبال نیست. اولی بار تیم تاجیکستان بگیم در سطح فینالی بازی‌های بی‌برابری است. که اراده مستحکم داشته، هدف داریم، مقصد داریم، با پیش. فقط با پیش. لیکن همین را حس کنین که من کجایی که نباشم، من با شما هستم. من شما را تماشا میکنم. ساعتی چند فرقیتی سال نباشم، من تماشا میکنم. و شما موفقیت غلبه. یادآور میشیم که دسته منتخب فوتبال تاجیکستان باری نخست در جام آسیا اشتراک میکنند. تا امروز دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که در گروه A شامل میباشد در دایره جام آسیا 2023 با دسته های چین و قطر رقابت کردند. شام روز 22 ینور دسته منتخب فوتبال جمهوری تاجیکستان در شهر دوحه در دایره 18 بازی‌های فوتبال جام آسیا 2023 با دسته منتخب فوتبال لبنان رقابت خواهد کرد. در آخر صحبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و فوتبالبازان تاجیک برای کامیابی آرزو کردند.